Hai Tiprasa Sikla class eto poriui tongnai mandai amsaini Shanti Seba Ashram mo bo tongui pori tongmani chasu bazarni aro kotok soroi lama sasuka kokton mesinti saimanka thapra rajakmani yagulono bo langma sasuka nei thuineni mung Sanja Deborma tangi lama sasukona boni nukuni borokno saka tamsaka khnai di ne party mutang party mani Party na to kanya har paso khor ma tam heju khai khamu tam khor ma kha festival kharo ini kira mana khatra tigi khatra suka merang na to ni kharo nikang masro khai ma lekhi panja ke rang ke besna ke 1500 ki so masro ka Kita besar kan, kita kita 300 baik kan, kita 300 baik kan, kita kan 300 orang kanเลยmasuk ke kau tu sampai kan tu. Oh, rang jeta nalai mana tu yui kesekiran, kita rihin jaga fakia, rang rik langka, তারপরে মাসরিয়া তাই আসুন কান নগদ থাকা তো নে আম সরো খায়া কই তাই সা ক্লাস খাইয়ে না কিনি খাইয়ে না মাসরন সাইট লং খাও মাসর আর কে থাম এটা আ হুনে বড় তারপরে গান থাকা গান রামবম তিনশো রাম লং সংকা আজে মাজামন্য রে দিয়া মাসরন দেখা তো সংকা তারপর তাম খর মাখা গানি মিনুসলা দাবুসগো Ang kanaman saya pasarap itu, bukan kanan gonda jargon orang kanan ini, ang orang shop mata. Nah, nung se sar pasta ni bisingo orang faida nung sauga batai ya, nung baik. Ang kau nama ni nogo, sar pasta wo. Angkang kai kaman kai, cinta sakinjar kongan. Ya apa nak buat jadi satu. Kita terpore kai, tamu hone borok kok dukti fun kai hoka tamu bahaya asu. Ini salah tandan hingga kota saroi. Tongga job jumale ahni sahab. Sahab pun kahena. Kahena karena masalah kaya kani karena itu mali. Apa hostel dah na? Hostel. Sahab school ke campur. Sahab porijalan nak kait apa? Apa engkau maman kalau imam santai. Shanti Deborma. Emne jaga ni mungkai. Karena tu jaga mungkin santu. Santu kan. Neng fai ini ni seraino khajizak daman na. Siklajak, mana untuk bensu lokal. Emne noro fai sini no kengkata na. Kontrak itu kerja. Emne noro fai mana ya ulah dah emne lama sojak na noro. Bahasa kan emne kutung do, apa kutung kan, lek kutung ni. Itu zaman sekarang. Emne bo kelas pun ini cerai. Kelas itu. Kelas itu boys besar. Besar. Mung tamu. Sanda Deborma. Ni mung. Kami bro. Kami Sandra muni. PS over sasafka. Mana? PS itu taking sahalai tap PS tu. Waden tahu saya tunggu. Waden bes kungon nengni serina tabra punai pun tam mereka ni. Pung mereka. Mereka mana? Abang kenal yang masih tabra punai Enggak. Ini beta sendiri nang di haka. Tam ni bagi neng ob hai ke hostel logo ma buka. Tabu tu bola si jagi dah langsung sokana tamu. Abang Malaysia sekarang kan no hotel tak kini ni sama ni tu kan kerja deh. Kerja ang dingin kan. Masalah ang dingin haru. Nahaga di sana tu. Ang singa na. Hostel ni warden mana nong no khai ke pula. Kaya. Itu tabu di hostel logo sana. Berpun saya. Saya komputer tu tu kerja makeup saya kan. Ni serenya ringi tu nong mai malah dekata. Neng joli jaga ni serenya thabar dekata. Kita bagi tu halai berbaik. Emne koklam salai rang jeta rang kemazang nyo neng rang boy ni neng ni nukungo neng thang paya kai sebele na lor na to na kaham kai nai koloi tong ni hnai kaham kai cheri nai koloi tong ni hnai dai tori kalang ha ta hai da ba ni mo ni serai ni je lamu chon ni mo sanda de burma na
लिमिटेड नो तंगशिओ दाति दाति नो करंगदी जे GNM नार्सिं हाइकेबा BSc नार्सिं पोर्ट ना नै वानसुगुइ तंगनाय रक तै ताबुकबो रुतुगुइ तंगनाय रक अमंखा ग्रेस ग्रुप इंस्टीट्यूशन ऑफ कर्नाटका सीट लिमिटेड नो तंगशिओ दाति दाति नो करंगदी स्क्रीन रिजाक ककदुक नंबर बाय हाइके लेरी तातंगदी ग्रेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका BSc नार्सिं ते GNM नार्सिं खलायनो हानाय वानसुक तंनाय रकनि बागै कक्टमा काहामथै फायका दङ टिपि जे BSc नार्सिं ते GNM नार्सिं परि तंनाय मुसुंनाय रक परिनानि मुसुंगै तंनाय रक स्क्रिन रुजा ककदुक नम्बर करंगदी एडमिशन इंगै तंगो ताबो ग्रेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका टेप पेरामेडिकल पढ़नाय रकबो पेरामेडिकल नि कोर्स खलायनाय रकबो खलायमानो 10 पास हायगबा माध्यमिक पास अंजाक कोर्स अंखा DMLT TMIT OT टेक्नीशियन एडमिशन फी अंखा 5000 तै हॉस्टल फी अंखा 4000 बेलायखना तंगहनाय काहाम तै जतनो हॉस्टल नि बास नि फेसिलिटी दंगो कॉन्टैक्ट खलायदि आपिल देबरमा बाय आरो नायकुलनाय त्रिपुरा हासिनंगै त्रिपुरा सानंगैनो आपिल देबरमा ककदुक नम्बर अंखा 6009928258 तैकाशंखा 7005539389 ग्रेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका BSc नार्सिं GNM नार्सिं ते पेरामेडिकल कोर्स नि बागै दाति दातिनो करंगदी स्क्रीन रिजा ककदुक नम्बर